was waiting for her eggs to hatch. One day, she was waiting for her eggs to hatch. Oke, anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang solihah dan soleh. Amin. Tadi kalian sudah saya tunjukkan ya. I have showed you the picture and the story. Oke, kira-kira materi kita hari ini apa? Kita akan belajar tentang apa tadi? Naratif text. Naratif atau naratif text. Do you know the definition? The naratif text. Kira-kira tahu nggak apa teks naratif? The text yang story, menceritakan tentang suatu cerita. Oke, teks naratif is imaginative story. Cerita khayal. Ya, fiksi. Oke, itu adalah teks naratif. Apakah ceritanya itu sudah yakin terjadi? Belum pasti. Di situ ya, apakah di situ terjadinya menjelaskan tanggal, hari, tahun? Ya, itu biasanya tadi ada kata apa di situ? Oke, good. Once upon time. Ada lagi? Long time ago. Nah, berarti teks naratif itu belum pasti terjadi. Itu imaginative story. Cerita khayal fiksi. Oke, itu pengertian dari teks naratif. Sekarang, what is the purpose of the story of the narrative text? Tujuan teks naratif apa? Menghibur. Oke, menghibur. To entertain. Menghibur. Siapa yang dihibur? Oke, to entertain the reader. Penonton, pembaca. Itu yang disebut dengan tujuan dari teks naratif. Kemudian dari kisah cerita teks naratif, kita bisa mengambil apa dari cerita tadi seperti the aplikasi Moral. iya, pesan moral value. Oke, bagus sekali ya, kalian sudah pintar ternyata ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Tadi pengertiannya sudah ya, the definition and the purpose sudah. Sekarang generic structure-nya. Dalam teks naratif itu yang pertama ya, jenis structure-nya itu adalah yang pertama apa? Pernah dengar? Yang pertama jenis structure-nya oratory.
Oke, sampai dibuka pertanyaannya, kemudian lemparkan teman yang bisa jawab. Nanti siapa yang bisa tunjukkan ya. Nanti saya kasih satu. My question. Perhatikan, yang jelas selesaikan. Why did Mama Duck stay on her nest after the first gift eggs hatched? Yes, Akang. Because one big egg had not hatched yet. Okay. Betul? Betul nggak yang lain? Yes. Oke, good. Terima kasih. Mas Eka silakan duduk. Sekarang yang kedua. Siapa yang berani? Mbak Putu mau ngambil? Iya, silakan. Silakan dibuka, kemudian kalau mau jawab langsung aja gitu ya, nanti tak kasih hadiah. Ya, yang jawab nanti sudah saya kasih. The question number Ya, what did the ugly ducklings see flying in the sky? Flying in the sky that commanded him. ya. Siapa? Oh ya, Mbak Hana, silakan jawab. He saw a flock of beautiful white birds. Sekali lagi, He saw a flock of beautiful white birds. di saw. Saw apa berapa? Two. Oke, di sini ada kata bodit, ya. Jadi top satunya top duanya masih semangat anak-anak? Ini latihan berikutnya ya. Latihan berikutnya adalah nanti saya akan memberikan gambar, ya, gambar dan cerita. Nah, tolong kalian cocokkan gambar dengan cerita tersebut, ya. Setelah itu nanti diurutkan ceritanya, peristiwanya. Setelah itu ada yang menampilkan maju ke depan. Do you understand? Oke, ini saya kasih. Ya. Oke. Dari tugas yang sudah saya berikan tadi, nah sekarang silakan kalian untuk maju ke depan, ya. Silakan sesuai dengan urutan dari teks dan gambar. Ya, siapa yang berikan dulu? Saya. Oke, Mas Michael sebagai volunteer, sebagai sukarelawan yang pertama dulu. Tepuk tangan dong. Mas Michael silakan. Kamu urutkan ya. Once upon a time, in a small village on the West Sumatra, lived a poor widow and her only son, named Malin Kundang. Malin was a hardworking boy, but he remained very poor. One day, Malin decided to leave the fields to seek a better life. His mother was very sad, but allowed him to go, hoping the world become successful. Malin trained in musicianship and worked for years. With his hard working, he eventually became rich and respected. He also met a beautiful woman from a noble family. After becoming wealthy, Malin sailed back to the Oke, perhatikan setelah kita mengamati cerita yang disampaikan oleh rekan kalian, ya, Mas Michael. Coba di sini saya ya guru akan memberikan beberapa pertanyaan, ya. Pertanyaan number one. The question number one. Who are the characters of the story of Malin Kundang? Oke? Malin Kundang and Malin Kundang and Mother. Right? Betul nggak? Karakter, kamu tahu karakter itu apa? Tokohnya. Tapi dalam cerita itu siapa saja? Malin Kundang, Mother, Oke, Malin Kundang's wife. Oke ya, pertanyaan nomor 2. Ya, the next question. Where does the story take place? In West Sumatra.
pembelajaran. Moral value-nya apa kira-kira dari cerita Malin Kundang ini? Don't Don't make mother make mother cry. cry. In sadness. Oke, sadness. Oke, tidak diperkenankan membuat ibu sedih ya. Iya. Betul nggak? Betul. Apakah kamu sering membuat bahagia? Insya Allah. Harus. Membuat sedih orang tua? No. Nah, harus always make them feel happy. Ya. Yes. Oke, the next ada pendapat yang lain selain membuat sedih, Mas Garik, ayo selipin atau? Ya. Ada lagi coba Mbak untuk misalnya from the story teach us mengajarkan kita oh tidak durhaka. Berarti kalau tidak durhaka itu lamanya apa? Tidak durhaka. Patuh pada orang Patuh tua. apa? Patuh apa? Oh, Obey. obey. Oke, we must obey to our People. parents. Ya, parents consists of. Parent itu terdiri dari siapa atau sayang? Ayah, Ayah, mother, and father. Oke, ada lagi? Yuk, versi yang lain gampang. Bahasa yang lain boleh apa lagi? Appreciate tadi ya. Apa appreciate? Menghargai. Menghargai, menghormati kepada orang Tua. Ya, jangan sekali-kali katanya bilang apa? Ah, ya gitu ya. Kita harus membahagiakan orang tua. Itu ya. Itu dari cerita dari Malin Kundang. Oke, kemudian ada cerita lain nggak yang bisa mau maju nggak apa-apa? Cerita apa? Mau menceritakan tentang apa? Mbak Putu? Cerita tentang apa? Oh ya, Reading Hood, Little Red Hood. Little Riding Hood. Ya, oke silakan ke depan ya. Tepuk tangan dulu, Desma. Ya, Mbak. Once upon a time, there was a little girl who lived in a village near the forest. Her grandma had made her a beautiful wrapper with a big red hood, which she wore every time she went outside. And so, everyone in the village called her Little Red Riding Hood. One day, Little Red Riding Hood mother said, "Grandma isn't feeling very well. Will you take this basket over to the forest?" "Yes, Mama. I shall walk off to see Grandma." She put on her red cloak and she pulled up her red hood and she took the basket off into the forest. Remember, don't talk to any strangers along the way. I won. Oke, terima Oke, mungkin ada pertanyaan. Satu pertanyaan dulu, kalau udah lelah ya. Udah, ya silakan dulu. Saya punya pertanyaan. Who are the character of the story? Oke, and then? Grandma, and then? Mother, Oke, ya. Woodsman. What happened? Apa yang terjadi di cerita itu tentang apa? Ya, serigala berumur 1, 2, 3, Little Red Riding Hood. Kemudian dia mendiscussing, menyamar ya? Menjadi siapa? Grandma. Grandma, ya. Berhasil nggak kira-kira? Berhasil tapi Berhasil tapi tidak sukses. Gimana itu?